Relator Mao le ɖokui sinu axa gblɔ be Mawu ble alo ɖadze ne ya nu ke o te va yele vɔnu meke o
nye ba nusi ke wojibe ya ko wa alo na wona ya we wo nusi ke mau le didi tubo esa o mau ponu ava do na esa ma va do mano maka egbe be shakobo ye lo ne maule nene maule mauve nyabla eta eve brevo ade mawa ajibe ya dasihia o nusikedru ma ho kata ove gawo lo banko wakata ma ho kata e ma tokata na hia kata veto mau awe awe hia kata wa wodo wa wonu sedo wa boga kakaka wa amekeji wa mobile nano anyukpo eyo wa so wa kesino no yokata le wasia wa kokata avana o ane ese pas la non mais bon voilà maucha Togo et du yara onye Zaria eben kola trazo gbogbo pe Israel mi lo mi gbo etolo mo fon mo fo ta anyale ke mele miasio esia dogo to mo fon mo ho mi bi wa va o mi gbo mo va o mi fo mi khosio oya mkama o lu ke ma bro ma wa we ne mkama o nene mai maule mau pe lono aleke ole yesia mati wo mau fu lono o mati yo o ma ti on chia mau fu dre no o ma pe tameredu atro ma pe tameredu ma jiji mati yo de mautu ho de amegbeto ati agbe akekea ne mautu ho de amegbeto ati agbe ale maule kwa meye mauyo egba amegru ko oh mama gala ko kata beto mama gala ko keto miawo mama gala baple oh gafu bona o ko le do enyame gafu bona miame yo kata ole flu mira gafu bona wadu me bene ku wabi me be fuku le zeme mi akpo zara ne menya enya tuye ajemiajia ne menya miatro nyake ji tepe voir la yame alors il y a me fait guard me no fa nyake ji elabana enu piyare ja chiri mi aji fila mao wo no gere amana bo mao ha aja sesere benye nous sommes le mot facile non non metatao tamerodo le mot facile mawadele atekperensio na onu majomajo na onu manyomanyo sike akplo aide chomavome mau mahale akperensio à 22. 2 Thessaloniciens chapitre 2, 10 à 12. Romains chapitre 1, 28 jusqu'à 32. Vous allez voir comment Dieu il est fort, il est efficace dans ce travail. And you see the verses that were just cited earlier, you'll see how God also 2 Chroniques 18, he uses verset people. 13, verset 18 à 22. 2 Thessaloniciens chapitre 2, 10 à 12. Romains chapitre 1, 28 à la fin jusqu'à 32. Vous allez voir comment Dieu il est fort. Quand il veut faire quelque chose, vous dites ne mau di biarare mebe ao oh miapo nu ki wawo
mais de la maman de café que commande à la main ne be awale ke elle a promis tout elle a commandé mais elle me bala mais ava bien que nous tae ne prom kakawri te tia parce que mais da sire nous que mais ma ojiwa e tanya ha mais zame bana mi a titre mi anti alors je me donc Israël vive quand même les que akan finua et que aïe d'assise review aïe vieux tuyau d'après aïe et vidéo que mais comment on voit mais aïe alors mau d'assis Israël vieux et o fo ne tibi a titre mon tira ela o do photo onti a do ka photo wa blue wa wo ta on se mo si o ati o da ke atenza bukono atenza hono e que hoje apeto Yesu Cristo o hono va gba over do tagone be o pobole le trivial le di frita o va do tagone ta on se mo si ati o de siale ma o ke gbon na sama magade nyonu tuta o wa ho ya ya o wala skobe voodoo après trop va affaire non e va do ya do e va ko o mide du tano e va do para Israël va de du tano le poisson va et so ela te gbogbo melonu ya we so la ko de me galonu asia no kala so njibe agbono ma wo ya kala si o esi anyi epe melonu oya wo no sikre jiwe wo alo egbe pe ya onu ya vo so la be me ya wo nyere kala si o do to ma wo na mo bu la lonu do to ma wo ebe gae eso no so ya black nzi ga sirike ga rive gade et to fait tout na me avec so va patakota et to fait tout na tout ba kaka va na mamlodi amova mate ndika ya vo e fait que autour na me va gade wa e so ba kle amova ndi paji amegro do lu na me va ndi paji e ne ja tout fait ne de fait tout na to di e ne tout fait de kaname o nuka mi o do e gbo e boru e gawe e ga woblo ya nka yo e ganye we ke drum ba ba plenye ke se no nya gala e ma na no sike drum ba wo e na de accumulation na wo avio ga ke boboruku po ya vevo boboruku ta monito yo ma wone ale ko ji e kokona me ko ji ba kokoro ji ne ji ba bobo na ma de ha e bobo ne ji bi ado me fi ado fio ne ji ba kokon bele ji akoko ji ale ke mole e fi buganeza menya ma wo ele abe satana ne ba ke ma ko ji mau be kata uvura kwa le fia Nabucodonosor penkume ake izo view ida fona vai tu abeno olia mau pe kopu aple bedo ko ponu na pata o kata ole Nabucodonosor pasime Belshazzar ekroho mauvais et plus appelé et fait rassirola et mon bonheur devient au bleu et mon de et passé Sophia Belshazzar un moment mena tekel et que os awafu mon fafu no benu bedo ko benu wa za preuve Bolo après à janvier mau tron mau be et
le nu da nu dzi ke ele ho dzoe eye kpekpe aɖeke mele esio ye ɣle eƒe fiaɖuƒe kpɔ eye yekpɔ be eɖo nuwuwu nyalamatɔ mawo nye mawo nu si ke va le dzidzi tso gbɔ la wɔe me gagblɔ be o ya wɔe nu si ke mawo di tso gbɔ la wɔe wɔe aleko David ala wɔ nu vɔ o mawo la wɔ ame gbogbo nyawo mu ka o ya David va xlẽ wo David ko be mu nye wɔ nu vɔa wum eye na wu nye afɔmetɔ ameawo nu kawo woawɔ mawu be meka o nye mati ŋu ada asi le gawo ŋuti gbevuvi Israelviwo ŋuti ke wo menya leke wodo ɖe gbɔ le tetea awu David o awɔ mawo mu wɔ o mawo ne mi dzi be fo egbe ko ɖe mawo ƒe lɔlɔ̃nu ŋuti ame mati awɔ egbea mawo lɔlɔ̃ na mawo mawo ƒe lɔlɔ̃ Matthew ƒe agbalẽ ta asike kpekpe asike egblɔ na Mateo yi ke nye nudzɔlawoe dze nye yome Yesu afi Yesu ƒe nusrɔ̃lawo katã kufiɔ mu kufiɔtɔwo nye o egatɔwo nye afi Yesu Kristo metsɔ na wɔmenɔwo lɔ metsɔ na kufiɔtɔwo lɔ wa katã dɔwɔtɔwo nye mesi nye agbalẽ aɖe kpakple woƒe ne wetri kua mana tu fia leke ma tu fia leke leke no awɔ voa viva mi dzo miata afɔ miaɖe kɔƒe me mianɔ tsikɔ miana dɔwɔame miana mama me miana vivɔ me miaɖe kɔƒe kpakple kɔƒe me miagblɔ mawo nye miakaka nyanyuia nene mawo ƒe lɔlɔ̃ le mawo ƒe lɔlɔ̃ enye sia ale mawo ƒe lɔlɔ̃ le nye sia ɖo he Mateo ƒe srɔ̃a agblɔ o yawo nye gadzɔla vavitɔ nu ka le wɔ dɔ lém ne lea ne site ne kpasa ame sia ɖo ega efia ɖeke maxe na wɔa o nenye Yesu ma yome ne dzi be yeadzia ke nye va kplo la mia dome kpa nye va kplo dome kpa Mateo kpasa aƒetɔ Yesu Kristo me kabe esrɔ̃ ate ŋu agblɔ be ne ekpasa ɖe nye magba dome kplo awɔ nye awo ke o ne mi ŋku gatɔ sia si ke kpe aƒetɔ Yesu Kristo godoa egblɔ nu ka wòle neme ma o hafi makpɔ agbemavɔ ma hã wogblɔ nyawo ne vovovo be mewo siawo katã wotso nye vife me ke mewo siawo katã tso nye vife me ke nu ka gasusɔ na ame ma o ma hã o dada aha me ma hã ne dzi va di blibo la ne dzi va blibo le nye leleme la eya va esa nu siwo katã le asiwo natsɔ na ame dahewo ena vɔ na dze yeye me esia be nakpɔ kesinɔnu le dziƒo me abe enya ka ya o tso etsi blaɖui me elabena kesinɔnu geɖewo le esi medze agbagba bɔ do aya hele yo kua ava si tekua masɔ ganye asɔ na ya yo no mate dzedze o
the material. The pema, yeah, put on Yesu Sobana, Assassin, a message que c'est un togo et des types de faire de pelame. Et si on dit ce sera difficile pour les riches d'aller, c'est ta peau. Ce sera facile pour toi. Non, le gouvernement a c'est là et tu te veux ouais des types de faire pelame. Oa et que nous menare a de bon oa et tu te que si gale nous katale. Et le gouvernement a c'est bena jipo o wa menare que havina da de bedo comme na ta fo hafia ya. To la bona le karadia. To wala ba c'est pas Mais c'est facile. Ouais, chameau de passe. we ano bona poso mena wato abri bevume ona kesina to mena waide chipo fiar pedame nyala lato mauna hakpere mianti On a fait en bas. ona mia dasi mia ko ro mau pasime kodo ka to pa bala velia Vous allez voir comment Dieu est encore dedans. kodo ka to pa bala velia Dieu fait ça encore. Lui seul, il fait mau gale wa megbe rien. C'est Dieu qui fait tout encore. satana mena wana ko mau bona siano C'est Dieu même qui aide les gens à aller un peu vite. mo on to le pera mo ti va rejo va fame satana mo na ko mo Toi, enfant de Dieu, o mau vi quelqu'un cite. Quelqu'un te dit tout le nom. ya oyong ko uvuna oh mega fono Ça va être bien pour aller en appel, bien pour les devoirs qu'on a appris. Bien, echa la wo to do mi ba konyure bien, c'est e grave. va di so mo nyue amesiame le plus no no a wo to do nyue a te peke wa de o te peke wa nyue je ma valo alo jipo ta oto kuru ko to pa ko le ta bevelia ta wini pupu to Verset 18 à 22. Voyons ce que dit para le Dieu. tete mi ha gblɔ bena meta yehowa ƒe agbe ne menye nya si nye mawu ato nam la magblɔ o hafi Écoutez donc la part de l'Éternel. eye mi ha gblɔ bena mise mekpɔ yehowa le fiazikpui dzi eye dziƒo ƒe aʋakɔ katã le eƒe ɖusi dzi eye yehowa gblɔ bena ame ka ate ŋu aflu axabɔ eye wòatsrɔ̃ le golan eye woɖo ŋuti vovovo eye gbɔgbɔ aɖe va tɔ te le yehowa ƒe ŋkume gblɔ bena maflue eye yehowa bia bena aleke eye wògblɔ bena madogo eye manyi alakpa gbɔgbɔ le eƒe nyagblɔɖilawo ƒe nume eye yehowa gblɔ bena yi ena va yi wɔe Ouais. yi ena va yi wɔe Ouais. kpekpe bla vovo eve eya ta kpɔ ɖa yehowa yede tso alakpa gbɔgbɔ do eƒe nu nyagblɔɖilawo ƒe nume eye kenana fotome na Misha eye wogblɔ bena fi teƒe ka mawu ƒe gbɔgbɔ do go le wofo na wò eye Mixa gblɔ bena akpɔe kpeyigbe kena nɔ yi ɖe xɔme me aɣla ɖokuiwo eye Israel ƒe fia gblɔ bena mitsɔe Mixa eye miaƒle amɔ eye miagblɔ bena ale si fia la gblɔ si mitsɔ ŋutsutsa de gakpe me eye miatsɔ akpɔnu bolo kpakple tsi ne va se ɖe eke me magbɔ tso ava eye Mixa gblɔ bena ne egbɔ kple ŋutifafa la ke mɔa Yehowa mefɔ to dzinye o eye wogblɔ bena dukɔwo katã mise kpukpu bla vɔ enyi amen. Vous voyez comment Dieu fait, non? Mikpɔ nu si Mawu wɔna ne Mawu di be yeagblẽ o la Il va envoyer les gens en disant prophètes. Parce que tu aimes ado ame ɖoɖo ɖa gbɔ na xɔ si be wonyi nyagblɔɖilawo parce que ame yiwo nyi wo nyagblɔɖilawo wodze si efu ɖeɖe le ta dzi na wo efu ɖeɖe le wo ŋuti o
eye amesi asɛm no nsa no sike le ya gbeta efu kata le mito na ma enya be ha na ma ye kata ha kata na sɛm to nya gboro la si awo sɛm kata alabra mo disi onye no sinelona no le amo zuma ejijera wa adamuro mau awe nipa mau wona no siano satana me wona na ko mau to wona no siano satana me wona na ko mau to la satana be wa wo no sike duro ye mau wa wo mau ati don satana do mo baba flow satana la baba flow mau wa oye la verdad mau le dizibe atro mau mega le dizibe na gbo mau le dizibe atro mau la tomo siamon atro ana joatri wa do gbo wa gbo mau jala yoyin no gbo mo gbo vonya ya gbo mo gbo vonya mi bonu yo mau jala yoyin ayi agbawa omaga gbova ya na mau le wa ya nene mau zanami bo abi o mau ni satana yo amo mu satana yo mau to wona no sia okata mi satana yo mau zana satana ko na bedo mi se fifi gbogbo na ba dogule yehowa fun kuma eye mau ko me ka ma don rebia wa va fu ashaba ple fu nya gbodilo nyame lo ashaba ma ji aham na ku fifi lai gbogbo na bla ma yi ma va fu fifi lai e bi ai o yi abale ke no gbole hallelujah mau belum lekota kata gomima newo mariage na mo na mana no baje bibulu funu oya na va wo mariage na mo ameola tro rezo ameyo mau la pedra sala ma awo mariage no ola reje fo o esidita biga o ya mekanya o ko wale ko ka la du sitara mo mau la de mona la ba du sitara mo amola zuma vome vo ameyo mau jimo to bla du sitara to ka bla to la du sitara ola de jefo o ni la o ya meka mi o fo de mi asi mi ta dunu ya peta na sala ka pe kwa ti ho jim gbogbo fo de mi asi mi lo mi ha mi asolo mi fo to me mi awe a va ho galamosi amo si ha mi ho gal ha mi a polo so de chotrome eye mi to ha mi de chotrome ya mount de na mbo ava me mount wene amagro glomra do golatros Israel spiritual nyama va aje mi ma ti ho nyaje so ne eva va abaleke ogbona mi eve mi titre de me no ti leke mi mi atem pon ko mi no Roma to ba ta gba to ta ba we put bla vo ni so yi mi ala ma ponya le yesu so na sapem eyele esi o mebu bena wa le mau fe sijeje de asi ola na ma mau ha cho o de asina tama bubu si meje o bene wa wonu si o meje o amesi o yo temple ma joma jodene kata ahasi o vodi o no to vo bien eye o yo fo pakple o van amenu amewu jirewo beble apasa sakpli salao amewu jolao amesio lea mau de fume vlodolao dadalao adegbe fufufu lao amesio toanu de fonde amesio me do ato o fe jilao o amenu vi
o nublanui kpɔla wa amenuvevi ƒe lɔlɔ ame eve nya o ame siwo gbe avulele kple ame makpɔ nublanui o ame siwo nya Mawu ƒe nuɖoanyi dzɔdzɔ la kɔtɛ bene ame siwo wɔa nu siawo la wodze ku eye womewɔa nu siawo ɖeɖe ko o hafi boŋ wokpɔa dzidzɔ le ame siwo wowɔnɛ la hã ŋuti. Amen. Amen. Ale si Mawu le enye si. Aleke wo nanya be yele Mawu ƒe lɔlɔ̃nu wɔm be ɖe dziƒo. Emi kpɔ Matthieu ƒe agbalẽ 6:10. Matthieu ƒe agbalẽ 6:10. Maria Mawu ƒe nya le Yesu Kristo Nazareth ƒe ŋkɔme. Lɔtɔwo wo fiaɖuƒe nava me woawɔ wo lɔlɔ̃nu le anyigba dzi si gbe ale si wɔnu le dziƒo ene. Le nɔgba be nadzi Aƒetɔ Kristo Yesu ƒe vi ɖe menye o ŋutɔ o vi ɖe o ale wòle nye sia. Le nɔgba nadzi Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe vi ɖe. Amen. Nadzi Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe vi ɖe menye o ŋutɔ o vi ɖe o. Ame si ke le ŋutɔ ƒe vi ɖe dim la nanya be ame sia Mawu le zazãm be wòaɖe dzomavɔ me. Ne le ame siawo dome ame siwo le di woantɔ ƒe vi ɖea akpɔ be woaƒe nuƒoƒoa wodzina nyagbe ke wosɔ défendre woa ɖokuiwo eye ne ele ame siawo dome la nanya bena ne le dzomavɔ me ƒe mɔ dzi woakafu Mawu. Ne le wo ŋutɔ wo vi ɖe dim la Mawu sɔgbe be wòazã o. Filipiantɔwo ƒe agbalẽ 2:21. Wo katã wodia woantɔ ƒe vi ɖe eye menye Kristotɔ o. Amen. Ne le wo ŋutɔ wo vi ɖe dim menye Kristotɔ o. Nanya be Satana ƒe lɔlɔ̃nu wònye Mawu adɔ Satana ɖo ɖa gbɔwò wòava xɔ me wòanɔ akpeɖeŋuti na ɖe dzomavɔ me elabena ne le wo ŋutɔ vi ɖe dim. Mawu ɖeka ko wɔna esiawo katã. Davida ame nyanu wònye eke Shimei le David zɔm la David gblɔ be la o ɖohi Mawu ƒo nu nɛ. Ne menye Mawu ƒo nɛ o la Mawu ɖohi Mawu ƒo nu ƒo na Shimei be wòazu fia David. Medzi be yeaɖo nya ko Mawu o. Ne Absalom di be yeaɖe nya gbea nu ka ta Shimei mazum o. Ne Shimei le zuma ɖohi Mawu dɔe menye be gbe ɖeka Mawu ave nu nye esiae fia David gblɔ. Ne le ame siwo le Mawu ƒe lɔlɔ̃nu wɔm be wòayɔa. Ne esi be nɔviwo gẽ alo nane wɔ nɔviwo gẽa nakpɔ dzidzɔ hehehe ako nu le nyrawo Satana dinu zɔ eye nenye Satana be futɔ akuaku eye nenye elabena tɔwo nyrawo Satana tɔ. Le abe gbɔgbɔ nuhu eye nenye gbɔgbɔ nuhu tɔwo nyrawo Satana tɔ. Dinosaur megale go onye lã ɖewo ŋutɔwo dzɔdzɔme be lã ɖewo. Elã nu ʋu gbɔgbɔ nu ʋu ye nenye elabena esi be nɔviwo gẽ edzi le dzɔ. Le xɔse be elã mawo tɔgbu yina dziƒoa
gbɔgbɔ nouveau la nouveau yewo nya nuwɔwɔ nyrawo satana sɔ exɔse na ti dziƒoa ne esi be nɔviwo gea dzania edzidzɔ na wo ne kpɔna dzidzɔ gbɔgbɔ vɔ nenye gbɔgbɔ vɔ dinosaure nenye ela nouveau ne le te nɔ kpɔ be nɔviwo va ge ne woakɔkɔ ɖe dzi gbɔgbɔ vɔ nenye exɔse be mɔ ƒe gbɔgbɔ le me oa mɔ ƒe gbɔgbɔ mele me o ame aɖe ƒe anyidzedze ne le kpɔ dzidzɔa le nya nu ka ta emawo va ku ɖe amewo ta aƒetɔ yesu yi ɖe atsɔsɔ gã ŋuti doa eye ame ɖe age nakpɔ dzidzɔa mi le nu wɔm sagasaga eye mi xɔ se be mi le dɔ wɔm na mawo gbɔgbɔ vɔwo le ŋutilãme satana be dzidzemeviwo elãkleviwo edã be dzidzemeviwo exɔ se be nɔviwo ƒe edzo keklẽ ati hafi woatɔwo abi ayi ɖe adzi mava megbe ɖe o be nɔviwo be dzo ati hafi tɔwo aklẽ adzi mava megbe ɖe o awɔ mate ŋu va me o mewɔ le gbɔ kple mewɔ nu vɔ va kple meganyo wo le agbe o anya be enu bubu ge ɖe lãme na o nu bubu ge ɖe me o alakpadada adzeraɖa ne ame aɖe tsitre ɖe ŋuti la mawo be lɔlɔ̃nue mawo be lɔlɔ̃nua ele go vovovo na ame sia ame edɔ de asi wònye na ame sia ame le mía dome ne ame aɖe si te ɖe ŋuti la aɖohi esia ta ye wotsɔ xa ɖe ŋutinye eye ele ne bena wòawɔ nyuie na eƒe aƒetɔ be wòade blibo le eƒe nuwɔwɔwo me eduƒula ele ne bena wòaƒu du le ɖoɖo nu hafi wòaxɔ fiakuku eduƒula mexɔna fiakuku ne meƒu du abe aleke ɖoɖo eduƒuƒu be ɖoɖo le ne o eɖo la wɔ ɖe edzi pɛpɛpɛpɛ ɖohi miawo la eduƒulawo menyi eye mi le eŋuti dɔ wɔm eye dɔ de asi ke mawo tsɔ de asi na mi be miawɔ la eye wɔm mi le pɛpɛpɛpɛ dɔ de asi ke mi xɔ nye sia ta mɔxe nu mele o mi yi edzi miawɔe ta ne mi mewɔ mi maxɔ mi be fitu o nɔviwo dze anyi eye dzi le dzɔm mawo mele kpli o mawo le kpli o mawo mana anyi kpli o gbeɖe o elabena ele alakpa dam ɖe dzesi mawo ƒe ŋkɔa mawo ƒo nu ale o mawo le kplim mawo ayram yayra ka o enya nu yike be yayra ne mawo yra oa menye wòe la ke nu agblɔ amewo la gblɔe amewo la kpɔe la gblɔe o fiaɖuƒe neva ewɔ lɔnu le anyigba dzi sigbe ale si ke wɔm le dziƒoa ne nu ɖeka wonye mekawo ta eva ɖo nu vɔ la wo ta mana mi kpɔ ɖe nu aɖe nyɔnu aɖe kple esrɔ̃a yike nye kplɔla alo sɔfo eye woɖe ŋtitidɔ alo zãtoto kple woƒe viwo wòza me míado gbe ɖa míabla satana míade ɖo ɖa zɔmafɔ me ne yi kpata pasɔ le ŋgbedome be yeasɔ ame sisia va le ame sisia le alɔme nɛ eye ame aɖe va gblɔ nya ɖe ɖe pasɔ be srɔ̃ be tome eye wòdze dzi be yeakpɔ nu yi ke gblɔm wole na ya ɖe wòle teƒe lo alo mele teƒe o ma hã eye ke wòkpɔ la esrɔ̃a le da nu esrɔ̃a le wɔ nu le dɔ kple nyɔnu eye ke wòkpɔ sia ewɔ ɖɔɖɔɖɔɖɔ ɖe xame me eye wògblɔ be woakafu Mawu aleluya eye ame sia ame gblɔ be woakafu Mawu aleluya
Demi c'est prise la gombe. Donne gloire à Dieu. Alors akafumawa. C'est pas les gens inutiles qu'on donne gloire à Dieu. Amenya numa khwasio tona kafuna mawo. Ton frère, ta soeur qui ont dit donne gloire à Dieu. Non. Manye be ne afori no view agba no view enyibo achoka kafuna mawo ao. Ni le no view gba no view gomezola nyabe choka kafuna na satana. Plus on a mis de India et mi ve hobo esia tena mi subo le hoame ni ko so na punya mi ve ovudu mi de do hoame amwa subo le hoame esia ta mi subo le hoame ni so na bakple ni ebo ke mi semble a donc bakple nyonu viol hameme nyonu viol hameme esia ni suba ne ajedamela mi va ne mi akpɔ mi asɔ miabe portable mi asɔ miaƒe emɔwo yiwo ŋuti camérawo alo didiƒenu le mɔwo lea miatsɔ ne miava ne miakpɔ be nu si ke gblɔm le la mia ɖe ɖewo le me lo alo ɖe mele me o ma hã eye wokpa sa nyɔnu sia ɖo kple woaƒe emɔwo. Ŋutsua le dɔ dzi sesẽtɔ ekpa ebo akpa gbãtɔ wodze ebo evelia dzi ele agbaka evelia dzi eye ame sia ame le foto ɖem wo etrɔ zu ame kɔkɔ alo ŋkɔ gã xɔ la wole foto ɖem eye nyɔnua ŋutɔ ele ɖo ga le ekɔa me ele ɖo ga be esrɔ̃nya mi pastor be nye o eye le dɔ ku nyɔnuwo mi va kpɔ aleke wole dɔ ku mia srɔ̃ le hame me amewo tɔ du dzi le ele ɖo ga va kpɔ srɔ̃nya le dɔ ku ŋutsu le dɔ ku mia srɔ̃wo mia kpɔ nenema ye ame geɖewo ƒu dzo eye wotso ta ɖe gbedoxɔ me be wòava kpɔ nu si ke le dzɔdzɔm le hame me. Eye nyɔnu sia eɖe dukɔ vovovowo me kɔpi vovovowo me eye egbe yi ke me le nu ƒo na mi la koklo gɔ hã megale ate age ɖe hama me o. Le zama me kea eƒo te eƒe agbawo nyɔnu sia ƒo te eƒe agbawo eye wòsi dzo eye wòva ɖe hunɔ. Hunɔ gblɔ le bena ne ewɔ sia kple srɔ̃ ne ewɔ sia kple nyama wuwo nyama wuwo. Mi kristotɔwo mi le nu me wɔm papapapa nu katã mate ŋu akpe ɖe esrɔ̃ ŋuti o mikpɔ hunɔ yi ke le gbefa ɖem mate ŋu kpe ɖe srɔ̃ ŋuti o eye ne kpɔ srɔ̃ le nɔnɔme sia me mate ŋu kpe ɖe ŋutia hunɔ trɔ zu gbefa ɖela. Eya esrɔ̃a ate ŋu ɖe kuku na ebe mawu aɖe kuku na o ya ɖe mawu mate ŋu atsɔ ke o mikpɔ aleke hunɔ le mawunya gblɔm ɖa. Esia nye mawu ƒe lɔlɔ̃nua le ʋu na mi le o xɔga satana satana leke le mi se o ne ʋu na mi egbe ne mi kpɔ nyɔnu sia miakpɔ ya ne mi kpɔ la ewɔ sese na mi vɔ ne mi kpɔ ŋutsua egbe la mawu tsɔ eƒe nu vɔ̃wo ke mawu trɔ le zẽ wu aleke wòle zẽ sã nenema wole. Esia nye vototo le mawu ƒe dɔwɔnawo me kple amegbetɔwo ƒe nuwɔnawo dome. Eya ke gblɔm nye kristotɔ mikpɔ aleke teƒe ke wova kpɔ ɖokui le esrɔ̃a dɔ kpakple nyɔnu aɖe eye wòle aƒa dom le ɖo ga mikpɔ eva ɖe hunɔ yi ke ɖe nyɔnu sugbɔ va na gbɔ aleke wòava trɔ va aleke wòava nyo eye hunɔa dzo ne gbekakla bena eva va me bena ewɔ kple nu si ke wòwɔ kpakple esrɔ̃a eye wòɖo ga le dua me ɖe fia be ŋutsua nye ahasiwɔtɔa ne egblɔ etɔ gbe ɖeka yawuia mikpɔ teƒe ke wòdzo le eye mikpɔ teƒe ke wòva le fifi la ewɔ sisi. Esia nye mawu ƒe lɔlɔ̃nua mawu ƒe lɔlɔ̃ mele eme o
fulele yo pe difon lolo mel epe jemo lolo tua nouveau pe abosota e sumbu aglonyana esrua atona esrua on subana mega wo esi atogbeke o e dene bena wa fonfuna soa ebe dodasi onye bena wa dogbera wa khonde akode unsota onye bena de vieux a dogbera wa tota wakata ogbe no le bo ohosebe ne yo esela yo mobolo no magumbe ne nouveau la yakula aglona e na ve khlonu ne me khlonu e wo ku le pe nouveau la e pe vous ava tanao ne e de juma vome o hana de juma vome mi kwa le ke mole vai khlonu gbe ne be matter jima ne ku le pe nouveau la e pe vous ava to pe tadi e seigneur mobolo no e seigneur mobolo no le amedo kuto jijita menye mobolo no ne apoto yesu kristo le eto fue to dima ma de atiso katio ma no gbede bena wa de amama wa fue wa de gene wa so gene ma ka jesi ento fue nkumo le fue ne apoto yesu kristo keva le ento pe videntila ma no gbede be ya ho aya dodo si agba pro viti si agba pro pe evlo dodo me si okata mano de ka tetebe aho o bere fika mobolo no le meo fika mobolo no le meo le mobo bubu mobo vovon le meo le bubu de mo mo fue vosa ike o la tiso gantia fika o le meo poda gbogbo enu makomako enu yo vlo o satana wa wele meo satana le meo le kene le gble no vieux ko ne le to comme ne le fou no vieux ma le ba plio mi po no on soit la a kota fo le gbedo khome be nyamel ko kwe nyamel la ba me pa ko melo manana no wulia nyamel gale nouveau bon me vous nouveau kata me nyamel la ba me nyamel ba ko no ame de toi le gbedo khome oh e blombe nouveau la skemenya mau blombe amesia eske bobo odokuya e yala jipo la ben amesike do dokuru jira mau wa bobo e amesike bobo dokuya mau adoro die ne mi le mau potepia ne mau le donu siatepia ne wa ebe le bebe whatsapp ozi a koko mi apre nouveau akaka mi khosebe no siatai apete souvent nyegba e yo ide ati so ganti do awo menye ne mayo mi nya no ekele job le mau pa mo ba gbe me mau fue ameo yo kata jibo de jipo yo akpo ko de jipo mi nya no ekele to mo le mi nya aleke photo abusala chitiro wa chiro me khozo ma wa va blome no sikele joma me nya khozo ma wa va blome no sikele jolo wa va gbe me na mia he kata